ଶୁଣିବାର ଏକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ତୃଷ୍ଣା ରହିଅଛି। ଏଣୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତୁମରି ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ପଠାଅ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବାକ୍ୟ ହଉ। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପ୍ରେରଣ କରି ତୁମଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ, ତୁମରି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ, ସେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତା ଦୁର୍ବଳତା ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କରୁଛୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦିଅ, ଯେପରି ସେହି ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଧରିବ। ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତୁମରି ଘରେ যে বাক্য পাইব সে বাক্য অনুসারে জীবন কাটিব। যিশুଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲିଛୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ତ୍ରିନିତାତୀୟ ପର୍ବ ପରେ ତୃତୀୟ ରବିବାରର ଏହି ପବିତ୍ର ଉପାସନା ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବିତ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ଲୁକଙ୍କର ପବିତ୍ର ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 15। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ଠାରୁ 24 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରୁ 24 ଯାଏଁ। ଜଣେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିବେ, ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବେ, ଶୁଣାଇବେ। ଶୀଘ୍ର ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 15 ପର୍ବ 11 ପଦରୁ 36 ପଦ ଯାଏ। 24 ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର 2ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ସମ୍ପତ୍ତିର ଯେଉଁ ଭାଗ ମୋ ବାଣ୍ଟରେ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ମୋତେ ଦେଇ ଦିଅ। ସେଥିରେ ସେ ଆପଣା ସର୍ବସ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସାନ ପୁଅ ସବୁ ଏକାଠି କରି ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସେଠାରେ କଦାଚାରରେ ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅପବ୍ୟୟ କଲା ପରେ ସେ ଦେଶରେ ମହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବାରୁ ତାହାର ଅଭାବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ ସେ ଯାଇ ସେହି ଦେଶରେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା, ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଘୁଷୁରି ଚରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାଇଲେ। ପୁଣି ଘୁଷୁରିମାନେ ଯେଉଁ ଶିଙ୍ଗ ଖାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଆପଣା ପେଟ ପୁରାଇବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ତାହାକୁ କିଛି ଦେଉନଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଅଚିନ୍ତା ପାଇ କହିଲା, ମୋର ବାପାଙ୍କ କେତେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବଳି ପଡ଼ୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଭୋକରେ ମରୁଅଛି। ମୁଁ ଉଠି ମୋର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଓ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ବାପା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପାପ କଲି। ତୁମ ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋତେ ତୁମର ଜଣେ ମୂଲିଆ ପରି ରଖ। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୂରରେ ଥାଉ ଥାଉ ତାହାର ପିତା ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଓ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଆଳିଙ୍ଗନ କରି ଅତି ସ୍ନେହରେ ଚୁମ୍ବନ କରିଦେଲେ। ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପାପ କଲି। ତୁମ ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପିତା ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲୁଗା ଚଞ୍ଚଳ ଘେନି ଆସି ଏହାକୁ ପିନ୍ଧାଅ, ଏହାର ହାତରେ ମୁଠି ଓ ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦିଅ। ପୁଣି ମୋଟା ବାଛୁରୀଟି ଆଣି ମାର, ଆସ ଆମେ ମାନେ ଭୋଜନ କରି ଉତ୍ସବ କରୁ।
କାରଣ ମୋହର ଏହି ପୁଅ ମୃତ ହୋଇଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିଲା, ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମିଳିଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବସିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ଜୀବନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରୂପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦୟା କଲେ। ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବାଇବେଲ ତାହାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ ଠିକ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣ। ଏଣୁ କର୍ଣ୍ଣଧାରୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁ ତାହା ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଏଣୁକରି ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ଯାହା ଶୁଣିଲ ତହିଁରେ ଆପଣା ମନକୁ ଯୋଗ କର ମିଶାଅ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପଥ କେବେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଦରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ 100ଟି ମେଣ୍ଢାରୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ତୁଲ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ଯେ କି ପଲରେ ଥାଇକି ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ସେହି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର 10 ଗୋଟି ମୁଦ୍ରାରୁ ସେହି ହଜି ଯାଇଥିବା ମୁଦ୍ରା ପରି ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସଞ୍ଚିତ ମୁଦ୍ରା ତୁଲ୍ୟ ରହିବେ। ସେମାନେ ସେହି ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର କି କଦାଚାରୀ ହେଲା, ଜୀବନରେ ସବୁ ହରାଇଲା ପରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପରି ପରିଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହାରିଲା। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ପାଇଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଉପସ୍ଥିତି ଆଉ ସେମାନେ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କାମନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ମାଗିବାର ଆଶା ନେଇ ଆସୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ। ସେମାନେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ର ଦୃଷ୍ଟି, ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ର ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତି ଯେପରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ କିଛି ପାଇବେ, ଭଲ ବିଷୟ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦରକାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ବିବାହ ହେବାର ଅଛି, କନଫର୍ମେସନ ଦରକାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଘଟିଲା, ସୁଖ ଘଟିଲା, ସେଇ କ୍ଷଣିକ ସମୟରେ ମାଣ୍ଡଳିକ ସହଭାଗିତାର ଦରକାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମନେ ପକାଉଥାନ୍ତି, ସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ପାଇଗଲା ପରେ ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭୁଲିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା, ନୂଆ ନୂଆ ଚାଳନା। ଯେଉଁମାନେ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ମିଳୁ ବା ନ ମିଳୁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆସକ୍ତ ହୋଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ, କଲୋସିୟ 3:1,
पितांकर दक्षिण पार्श्वर थिबा ईश्वरंकर विषय प्रति मनोयोगी हुओ एई विषय को अन्य विश्वासी माने कहछथि सेमान कोलडा प्रार्थना जीवन सेमान कोलडा परिवर्तन जीवन अनंत जीवन भरोसा रे जो विश्वासी विश्वासी माने बंचती से माने एई प्रकार विषय प्रति आकृष्ट होई प्रभु कठिन समर्पित होई थाते आ खाली मते घर चाउल नाही तो चाउल दरकार बोली प्रभु कठारे आसुथबा लोक माने से माने खाली ताको चाउल देले यथेष्ट म आपन को कहबा पाई चाहे प्रभु जे हमको खाली चाउल देबा पाई बाछिले सेति नहे केते जन भाबु छथि कि प्रभु मते काहे की बाछिले खाली मते खुआइबे मोर विवाह देबे मो मोला बेले टिके कपर पदारे बाळू आज्ञा को पठाइबे मोर पिला जन्म हेउ हेउ बाप्तिस्म देबे बढ़िया ना गोटे चर्च घरे देबे सेतिकी पाए प्रभु मते गिरजा घरे डाकिले कि सेतिकी पाए प्रभु मते मनोदित कले कि जदि आपण भाबुछथि जे ईश्वरीय जीवन एही केते गोटी पारंपरिक विषय ऊपर आधारित तेबे आपण भूल अटंती ख्रिस्टियन जीवन एहा एक संघर्षर जीवन अटे एही संघर्ष भितरे आमे बंचु तेबे प्रभु करो आमे मरु तेबे प्रभु करो आइबो कहले मो खाली प्रभु कठारो भल भल विषय खाली पाइबी कि ना ईश्वर कठारो जदि मते खराब विषय मते मिलुची ताहेले सुधा ओ पाइबी किंतु प्रभु को मोहर मुखरे के अस्वीकार करिबे नाही एहा ख्रिस्टियन जीवन है ख्रिस्टियन जीवन रे त्याग थाए अब्राहम को प्रभु कहले आपण एकमात्र संतान जहां तुमे प्रेम करो ताको ही आम उद्देश्य रे दियो अब्राहम बाहरी पड़िले जेहेतु तांकर जीवन रे पाइबार आशा नै त्याग एमाने विश्वास रे जगत जय करते आमे तो जय करिना हो विश्वासी भल विश्वासी मध्य बेले बेले लगे ही नथासी केते बेले जय करिबो प्रथम जहन 5:4 रे लिखा जाए तुम्हे माने जगत जय हेबो जहा जगत को जय करिबो ताहा तुम मानकर विश्वास अटे विश्वास अटे आमे बेले बेले भल विश्वासी हे नथिबो जय केमिति हेबो विजय केते बेले म आपण माने को कहबा पाई चाहे मो प्रिय ईश्वर लोक माने किछि ख्रिस्टियन शक्ति जेवानको प्रभु अनाई थाती सब मुहूर्त रे डाकु थाती जोगी थाती जे मोहर पिला केते बेले बाहिबो केते बेले घरे आसीबो कोन हेथिबो ताहार परिस्थिति एठारे गोटे संतान जे कि संपत्ति पाइबा पर्यंत बापा को पाखरे थिला संपत्ति पाइला परे बापा को छाड़िला घर द्वार छाड़िला दौड़िला एई कहानी एक नुआ ख्रिस्टियन पाई नुहे एक अण ख्रिस्टियन रो कथा एठारे लिखा जाय नै प्रभु को पाई नथिबा प्रभु को जानि नथिबा जने लोक को कथा एठारे लिखा जाय नै एहा जने व्यक्ति जे कि मंडली रे बढ़िला मंडली रो सेवा पाइला मंडली रे ताहार नुआ परिचय आसिला किंतु दिन आसिला सब विषय पाइला परे प्रभु को छाड़ी देथिबो प्रभु को भूली जाइथिबा गोटे लोकर कथा लिखा अछि या प्रभु को जानि नथिबा गोटे अन्य धर्मर लोकर कथा लिखा जाय जे कि सेही पिता को घरे जन्म होला पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम रे पुनर्जन्म पाइला परे बापा को ठारो भल भल विषय पाई कि बापा को भूली छाड़ी दौड़िथिबा गोटे व्यक्तिर कथा एठारे लिखा अछि आमे आजि बेले बेले अन्य मानकु ख्रिस्टियन करिबा कथा भारी चिंता करू
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆଜି ଗିର୍ଜା ଘରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଇଭାଞ୍ଜେଲିଜମ୍ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ନ ପାଇ ନ ଜାଣି ଆଜି ରାସ୍ତାରେ, ମଠରେ, ପର୍ବତରେ, ଗଛରେ, ପଥର ତଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଘୃଣ୍ୟ କ୍ରିୟା ଗୁଡାକ ଅନେକ ଲୋକ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଥାଇକି ଭ୍ରଷ୍ଟବୁଦ୍ଧଧାରୀ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ଏସବୁ ପ୍ରଭାବମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତା ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ଅନେକଙ୍କର ଦେଖା ନଥାଏ। କେତେ ଜଣ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ? ମୁଁ ଜାଣେ ଅନେକ ଥିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସୋସାଇଟିରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଡେଟ୍ ମନେ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ବର୍ଷା ନ ହଉ ବୋଲି ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ରବିବାର ଦିନର ଡେଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ନଥିବ। ବେଶୀ କାମ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆମ ବିଚାରା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏତେ କିଛି ରବିବାର ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ କି ବିଜି ସେମାନେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ କି ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହୁଏ। କେତେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବି। ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଛି। ଆମକୁ ଲାଗୁଥିବ କିଛି ସମୟର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣାର ପୁଅର ବାପ୍ତିସ୍ମରେ 2 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିରାଟ ଭୋଜି ଦେଇକି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ସେଇ ବେଦୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ପଇସାର ଉଲ୍ଟା ପରିଣାମ ନିଜର ପୁଅ ଉପରେ ଆସିଯାଇପାରେ। ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଥିବ, କି ପାଟି ଗୋଟେ ଦେଲୁ ରେ ଭାଇ, ପୁଅର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଏତେ ଭୟଙ୍କର କରି ଦେଇଛୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମଦୁଆ ହେଇ ରାସ୍ତା ଟ୍ରେନ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଥାଉଛି। ଗଲା କୁଆଡେ? ଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା, କିଛି ସମୟ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କଲା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଗଲା ପରେ ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ 5 ଗୋଟି କଥା ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ଜୀବନ କେମିତି ହୁଏ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦୂରକୁ ଗଲା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ସୁଖ ଭୋଗିଲା। 12 ପଦ 13 ପଦ ମାନଙ୍କରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଉତାରେ ସାନ ପୁଅ ସବୁ ଏକାଠ କରି ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା, ସେଠାରେ କଦାଚାରରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। କଦାଚାରୀ ହେଲା। କଦାଚାରୀ କହିଲେ ଜଣେ ଏମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ। ସେଇଟା ବ୍ୟଭିଚାର କରିଥିବ, କ୍ରାଇମ କରିଥିବ, ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ଅପବିତ୍ରତା, ଘୃଣ୍ୟ, କଳଙ୍କିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାଇ ଦେଇଥିବ କିଛି ସମୟର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। এই অল্প সময়ের সুখ ভারি বিপদ অটে, পাপ জন্ম দিয়ে। অল্প সময়ের সুখ, যেকୌଣସି ବିଷୟର ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସୁଖ ଅଛି, କେବଳ ସର୍ଟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତା ଭାରି ବିପଦ ଅଟେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ, କିଛି ଲୋକ ଭାବିଥିବେ 2 ଦିନରେ ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବି ବୋଲି ଡ୍ରିମ୍ ଏଲେଭେନରେ ପଇସା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଟାଇମରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ
करवार छे हम भेंडिया माने बुझले ठीक है ड्रीम 11 इबाटे 11 कोन सिंगल मध्य नाम दिए अल्प समय रे मालमाल हे जिबी बोली जने व्यक्ति आज पर्यंत 60 वर्षर जेल दंड भोगुची न जाई न फरक अल्प समय सुख भारी डेंजरियस बी केयरफुल अल्प समय सुखरे पड़ी लोक बेबिसारी हे जाते अल्प समय ई मद निशा गुडा मते अल्प समय एनजॉयमेंट पाई बोले जीवन जाक मदुआ हे घर द्वार नष्ट स्त्री छाड़ी रहू पिला मानकर भविष्य खराब ये अल्प समय सुख राति पाइले से सुख न थाए किंतु से 6टा संध्या 6टा 10टा बेलर सुख पाई एते सब करबा दे ये अल्प समय सुख रे केबे पड़िबे नै मो प्रिय प्रभु को लोक माने एई पुओ भद्रूप हैला अल्प समय सुख रे कदाचारी हैला नंबर 1 ताहार सबु कोन हेछि भराई देछि प्रथम दुर्दशा देखो जो माने प्रभु को ठारो दूर को चले जाती नंबर 1 they will be lost everything in their life सेमाने अपना जीवन रो सब किछि भराई दे पारती सेमानकर सुख भराई दे पारे पारिवारिक जीवन रो विजन दर्शन भविष्य रो योजना संकल्प सब भराई दे पारे सेमाने स्वास्थ्य भराई दे पारे सुरक्षा भराई दे पारे आ ए सब गुठाई एक बार भक्ति डाबो कि दगा दरकार अछि सेटा हां आम देह रे तो रोग बसी जाई छै ए घरे टंका करो ताको दरकार अछि जदि प्रोटेक्शन नाही एटिकी बड़ गाड़ी गोडी किने दौड़ौथि बोली कि दरकार अछि नाही वायकर बड़ बड़ घर बांधे शांति बोलवा जिंस नाही दरकार अछि कोटा दरकार घर दरकार ना पीस दरकार जीवन सब भल भल विषय पे हराइला घर भर्ती बही किनी देइछो 15टा ट्यूशन मास्टर धरिछो ज्ञान नाही दरकार अछि जेतिकी किना बही किने दियो बड़ बड़ यूनिवर्सिटी रे दाखला कराओ जहां जहां परिवार अछि करो ज्ञान प्रभु छड़ाई नै केमति करिवो ना आज चाष बास दिन मस्त बजेट गोटे कली बिहन बनेली फल हाइब्रिड बिहन आनी चषिली जहाँ कली वर्षा बंद करदेले कौन कर बड़ असुविधा जीवन में एनो प्रभु को छाड़िबा सबठारु दुर्भाग्य सब हराइला आपण माने को कहबा पई चाहे किछि एमिति अछंती जो माने प्रभु को छाड़ी की निज जीवन रो बहुमूल्य विषय को हराइला नंबर 1 कैसे व्यक्ति जणे व्यक्ति को प्रभु बाछिले एते बळ देले प्रभु को मिनिस्ट्री रे उठाइले ताहाकर कार्य थिला प्रभु कर निमंते जो माने तारिक होछथि प्रभु को लोक मान को जो माने विनाश करछथि से मानक तुमे लढिबो तुम लोक मान बाम लोक मान तुम रक्षा करिवो सांसो जणे व्यक्ति एते बळशाली जे जणे ठिया जदि हेबो हजार व्यक्ति ता आगे ठिया हे परिबे नै से व्यक्ति गोटिए गथर कंचा थमुनी धरिला हजार लोक को बध करला से सिंह को मारी सिंह देहर महु खाइबा लोक होची सांसो एते बळशाली प्रभु कर ग्रेट एनॉइंटेड पर्सन थिला से सब टाइम रो सुख रे पड़ेला गोटे स्त्री को देखिला घर लोक को पठेला प्रभु कोन करि तो ता नाशर्य करितले मानव को गोटे कथा कहा जाइछला तुमर छुआर देह रे क्षुर केबे देबो नाही नाशर्य लोके सेमाने जे पर्यंत सेमानकर कार्य समाप्त हे नाय सेमाने निशा द्रव्य सेवन करिवे नाय सेमाने स्त्री संगत रे आसीबे नाय विवाह करिवे नाशर्य लोक निमंते विधि
কিন্তু এই ব্যক্তি যদি আমি বিচারকর্তা 16 অধ্যায় বাহার কରୁ, বিচারকর্তা 14 অধ্যাୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଠି ଦେଖିଲା? ତିମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାହା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ বিচারকর্তা ତହିଁର 16 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ ଅନନ୍ତର ସାମସନ ଖସାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଏକ ବେଶ୍ୟା ଦେଖି ତାହାକୁ ଭୁଲିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗେ କଣ ଥିଲା? ପାଇଁ ତୁମେ ନାଶରୀୟ ଲୋକ, ତୁମେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ କରିବା ଯାଏ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦୁଇଟା ରଖିଲା। ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଏ ଦଲିଲା ତାହାର ଭାତ ଅଳ୍ପ ସମୟର ସୁଖରେ ପଡିକି କଣ କରାଇଲା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। 16 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ପଲିସ୍ତୀୟ ଲୋକମାନେ ସାମସନକୁ ଧରିବାକୁ ଆସିଲେ, ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ତାହାର ବେଣୀକଟି କଣ୍ଟା କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏମିତି ସମୟରେ ସାମସନ ଭାବିଲା, ମୋର ବଳ ଅଛି। ଗଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପଲିସ୍ତୀୟ ଲୋକମାନେ ଆସି ତାହାକୁ ଧରିଲେ, କଣ ହେଲା? ତ ସେ କହିଲା, ସାମସନ, ପଲିସ୍ତୀୟ ମାନେ ତୁମକୁ ଧରିଲେ। କହିଲେ, ସେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମୟ ପରି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆପଣାକୁ ଛାଡ଼ିବି, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ ଏହା ଜାଣିଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗଲା। ଏବେ ଆ ଦେହରେ ବଳ ଥିବ କି? ନାଇଁ। ଆପଣ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଜୀବନରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବଢିଥିବେ, ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥାଇପାରେ, ହେଇପାରେ ଆପଣ ଜୀବନର ଅନେକ ଅର୍ଜନ କଲେ, ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ, ଆପଣଙ୍କର ଚାଷରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଥିବ ବୋଲି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାନକ ଅଛି। ଏବେ ସାମସନକୁ ଧରାଗଲା, ଗୁଲାମ ଏକ ଜୀବନର ପରିଚୟ ଦିଆଗଲା। ତାହାର 2ଟା ଆଖି ଉପାଡ଼ିଗଲେ। ଏବେ କଣ କରୁଛି? ଚକି ଲାଜ କଥା। ଦିନ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ବାହାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତାର ପରିଚୟ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ କୋଉଠି କଣ କରୁଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, ଚକି ଏକା ବେଶୀ ହେବା, ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କରିବୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କଣ ହବ? ପ୍ରଭୁ ଦୟାବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସହନଶୀଳ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଭୁଲୁ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କଣ ହବ? ଚକି ପେଶିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ଏ ସାମସନ ନିଜର ବଳ ହରାଇଲା, ଚକ୍ଷୁ ହରାଇଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟିକେ ଅନୁତାପ କଲା, ଫେରିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ବଳ ଆସିଲା। କେତେବେଳେ ଅନୁତାପ କଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସାମସନର 2ଟା ଆଖି ଭଲ ଥିଲା, ଜୀବନ କେବେ କାନ୍ଦି ନାହିଁ ସେ। ଯେତେବେଳେ 2ଟା ଆଖି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦ ଆସେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଥର ମତେ ଖାଲି ସ୍ମରଣ କର। ମନ ଭିତରେ ତାହାର ରକ୍ତ ପରି ବହିଛି, ହୃଦୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚକ୍ଷୁ ନଥାଏ, ଅନୁତାପ କରିଛି, କାନ୍ଦିଛି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏକମତ ବଳ ଦେଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲେ ହେଁ ପଲିସ୍ତୀୟ ମାନଙ୍କର ଅଧାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ସବୁ ଥିବ, ଡାବୁ ଥିଲେ ସବୁ ଥିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା, ଡାବୁ ଥିଲେ ବଣର ବାଗାନ, ଡାବୁ ଥିଲେ ସବୁ ଆଇବ, ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର କିଛି ନାହିଁ। ବଣର ଏଟା
आइबे नहीं के बणे के तुम थिबो बणे मनीष नथिबा जगरटा आसबे बणटा माने आइबे स्वर्गर किछ विषय आसबे बापरे प्रभु को खबर नहीं तामाने जे माने प्रभु को छाड़ते टिके लेट होबो एसी कथा कहबे टिके शॉर्टली मो कहि समाप्त कर दे प्रभु कथा अछि एतो प्रभु कथा दूर बुझा नंबर 1 विषय जदि जे व्यक्ति प्रभु को दूर बुझाए ताहार द्वितीय तत्वस परंतु 15 अध्याय 14 पद शीघ्र 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 लोक किंतु समस्त अपभय कला परे से देश रे महा दुर्भिक्ष पड़िबारु ताहार अभाव हेबाकु लागिला नंबर 2 सब सरीगला परे आहुरी अधिक कष्ट ता ऊपर मारी आसिला कोन आसिला एबे दुर्भिक्ष अधिक स्ट्रगल अधिक संघर्ष ता ऊपर को मारी आसिला ता माने मने रखिबे जे माने प्रभु को छाडी दे थांती से माने समस्यार भार भितरे आसी जीवार संभावना अछि स्ट्रगल बढ़िला क्लेश बढ़िला तृतीय विषय कौन घटिला 15 अध्याय 15 पद सेतिरे से जाय से देशर जने लोकंकर आश्रय नेला आ से ताहाकु घुसुरी चराइबा पई आपण खेत को पठाइले कौन कौन कला घुसुरी चाकरी कला कौन कला करिवे कि आपण माने एटा गोटे न्यू पोस्ट एमपी प्रभु कठारे चाकरी न करी ए मनुष्य मानकर हाथ धरी बुलुथबा लोक माने एमिति चाकरी गुडा को पाइले कि चाकरी अरे तुम गवर्नमेंट चाकरी फिला फिबाटा छाडी आसी प्राइवेट जॉब रे फेसी होगी हां प्रभु तो सरकार तांकर चाकर मानकर खाना पुणी तांकर सैलरी एते जे बैंक रे रखिले मध्य जगह है नै आ से चाकरी छाडी आसी कि खुसुरी वाला खुसुरी कंपनी रे तुम जोग करिबो कि हां कोन घटी छी खुसुरी चाकरी कला ता माने इस्राएल देशर सबुठारु घृण्य करुची कहीं बाइबल अनुसार लेवी 11:7 रे लिखा जाए घुसुरी गोटे पशु इस्राएलिय मानकर प्रभु को दृष्टि सबुठारु घृणित पशु होला कि घुसुरी ताको अभिशप्त बोली बोला जाए कष्ट ता माने ये हार जीवन एबे कोठी अछि कहा अंडर को आसला घुसुरी मानकर अंडर रे अर्थात ये एबे अभिशाप रो अधीन हो गला कष्ट सेति भाई मन रखिबे जीवन रो सब छाडी दियो प्रभु को छाडते बाइबल रे लिखा है कोन छाडिबो नै बाइबल कहे हमर बेस्ट फ्रेंड गुडा अछथि नै आपण मानकर ना कि छाड़ा छाड़ी हम चल के काम जीवो से दिन भात के लिखिले थिबो नले नै मतलब कोइ पुडा गयो तमन तमर बेस्ट फ्रेंड किए हेतिबो कइलो गिरजा करे में सतिबो जदि पॉकेट चेकिंग हो ना अधा लोग प्रार्थना है मात्र हम गिरजा करे नथिबो मो जानि प्रभु का नाम गौरव हो एमाने हेले हमर बेस्ट फ्रेंड गुडा को जहां को हमें गोटिए दिन तो छाड़ी के तो देखो कोन घटी भगवान परिस्थिति व्याकुल होइतिबे मनुष्य दौड़ीबे राति घंटे बेले मध्य कबाट बड़े भारे बाबू दरकार अछि बोले मानबे गोटिए दिन छाड़ी के तो देखो हमें जानी छी अन्य को देखि अछि प्रभु कोन छाड़ीबा कथा कहिले अविश्वासी मानक संगे जोचा न जीवा परि विषय माने जोचा जीवा परि विषय को तुम छाड़ी दियो यदि तुम विश्वासी गोष्ठी धार्मिक गोष्ठी सत्य परमेश्वरଙ୍କର संतान संतति जेउ जगह रे पापर विषय अछि
धूल्य विषय अच्छी निशार विषय अच्छी भिन्न भिन्न रंग रसर विषय अच्छी छाड़ी दियो एणुक बाइबल लिखा जाए द्वितीय कोरिन्थी 6:14 लिखा जाए प्रभु कहले बिलिया सहित ख्रीष्टଙ୍କର କିଛି ମିଳନ ନାହିଁ ଛାଡ଼ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇକି ଶୟତାନର କାମ ଧନ୍ଦାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିବୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋରିନ୍ଥୀ 6:17 ଲେଖା ଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରି ଆସ ପୃଥକ ହେଇଯାଅ ଦରକାର ନାହିଁ ସ୍ଥିତି ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକଟା କଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା କୁହାଗଲା କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଭୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେମିତି ଏକା କହୁଥିଲେ ନା ଆଜିର ବିଷୟ ସେ କଣ ଏବଂ ଟିକେ ମତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭାଇ ମତେ କହିଲେ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ प्रार्थना बात को छाड़ दो मतलब मत छाड़ दो कि ए लोगटा मते ठीक सेंती प्रभु दरकार नहीं मोर बापा मते दरकार नहीं खरदान मते दरकार नहीं मुचाली दौड़ला किछि लोग तो गोटे पॉपुलर डायलॉग अछि नहीं कि মই বিড়ি না ছাড়িবি কি মাইকি ছাড়ি দে হবো বিড়ি ছাড়ি দেবো হ্যাঁ কিছু লোক এমনি পপুলার ডায়লগ গুড়া মারু কোন ছাড়িবে जहां प्रभु चाहते ना छाड़ी दियो आज छाड़ो आज काली को और टाइम नहीं आज छाड़ो प्रिय मोर ईश्वर तो लोक माने एई व्यक्ति प्रभु को छाड़ी की ऑफिस शब्द आड़ को गला एबे देखो ये निजे को निजे कहला को पदर लिखा अछि मु आउ तांकर पुओ बोली डका जीवार योग्य ना माने ए निजर परिचय को हरई बुझेला एबे ए राजकुमार बोली कहा जीवन 19 पदर देखा छै राजकुमार बोली थिबा परिचय को हरई देछि एबे को परिचय पाइछि घुसुरी चाकर घुसुरी मालिकर चाकर ता माने कोन हरैला आइडेंटिटी हो रहा क्रिश्चियन विश्वासी ने माने मो आपण मान कहबा पई चाहे आम्भ मानकर एक डिवाइन रॉयल आइडेंटिटी अछि एणु करी पितरकर पत्र रे प्रथम पितर 2:9 रे लिखा जाय तुम्हे माने कोन अट राजकीय याजक वर्ग पवित्र गोष्ठी ईश्वरकर संचित धन अट ईश्वरकर संतान संतति ईश्वरकर रक्तरे कृत मनोनीत विश्वासिनी आमे जदि प्रभु को छाड़ी दो कोठी जाई पड़ी अछि सेही पड़ी देबो आइडेंटिटी कराइला देखो प्रभु को छाड़िले कोन कराई एवं शेष रे कोन होलै जानि तो केतना कथा कहबी चाहते एबे आज शेष कथा शेष रे कोन कराइछि जीवन हराइला जेतेबेले से फेरी आसी ठंडा आसीला लुगा पिंधिकी आसीला सेतेबेलको तार बापा दयारे विगलित हेले देखिले कहले 24 पदरे कोन लिखा अछि मोहर एई पुओ कोन हेतला मोरी जाइथिला अर्थात से कोन हराइ देथिला लाइफ जीवन हराइ जे माने प्रभु ठारू दूरवर्ती जीवन काटती से माने जीवन हराइथिबे जीवन कहले एटा तो जोटा के खाइले पीले सोइले उठले बसले एति एका जीवन नहे जीवन होची जोटा माय हम पहुंचु छथि एटा गोटे किछि क्षणर गोटे अपॉर्चुनिटी हम पाए जीवन पाइबा पाए गोटे जीवन अछि जहा के सरे नाही अनंत जीवन बोली जहा कहा जाए आ जदि हमें सेटा हराई देछु हमें मृत अनेक ख्रिस्टियन अछंती अनेक मंडली अछंती जे मानको बाइबल में कहा जाए मृत बोली कहा जाए गोटे मंडली कथा लिखा अछि प्रकाशित 3:2 1:2 रे लिखा अछि शांति मंडली की पढ़ने के प्रकाशित 3:1-2
तुम्हें केमती तुम्हें नारे जीवित प्रकृत माने केमती लोक माने ना खाली पहुंचा आ बाकी लोक मान सब मरि जाइछथि गोटे गोटे लोक खाली ना गाथिबो आ से लोक ठाने प्रभु थिबे नै कि हमर नारे प्रभु थिबे से लोक भीतर प्रभु नथिबे केबे सुनिछो केमती माने देखिछो एमती लोक मान को नारे प्रभु ना भीतर प्रभु थिबे ना लेखला बेलू ना गोटे को ख्रिस्टियान बोले जानी चाहिए किंतु से भीतर प्रभु नथिबे एमती लोक मान को देखिछो हैं ना रे प्रभु ना रे ईश्वर को ग्रेस थिबो केते लोकंकर ना कोन थिबो ग्रेस अनुग्रह से भीतर प्रभुଙ୍କର दया बल जिंस नथिबो हां केते लोकंकर ना अर्पण बोले दिया हि मात्र से पिला केबे हेले प्रभु ठारे समर्पित होबे कोन से ना रे सब देखौछ हां सुनिछ तो मु कहिबि नै अनेक थिबे दूत मानकर ना पाइछथि ग्रावियल या मोना नै हुआ तोर भीतर कोन अछि भाई देखो आके दूत मानकर ना पाइछथि जिसु करो मां करो ना गुडा पाइछथि कि नै ना ना एते कहिबि नै काहे आम भीतर मध्य केतरा दूत बाहर आ केतरा जिसु बाहर केतरा ख्रीष्ट बाहर केतरा केते बाहरी करबे कि बाहरी करबे आमर ना खाली बंसी की जदि रहिला आमे मृत आम भीतर प्रभु जीवित रहत एनो करी पाउल गोटे कथा कहिले मोर हृदय छुईला से कहिले ओ जो दिन प्रभु को पाइली सेई दिन को हत हे बोले मरि गली मु आ मोर परिचय ना पाउल ता पूर्वे कोन थिले जानिछो साउल से साउल मारि दे मते दरकार नै साउल तांकर निजर आइडेंटिटी को मारि दे मु आ ए साउल ही रहिबि नै मु आ जीवित नहे गलातिय 2 अध्याय 20 पदरे कोन बोली पाउल कहउछथि मो ख्रीष्ट को सहित क्रूसरे होत होई अछि कोन बोली लिखा अछि कोन ख्रीष्ट मोठारे मु बंची नाही मु से पूर्ण जीवन साउल केमिति मनुष्य हत्याकारी मनुष्य स्टीफान को मर्डर कराइला से साउल ख्रिस्टियन लोक मानकर विरुद्ध रे टाळनकारी मनुष्य ताहा को से हत्या करतले एबे से साउल आहाती ए जो देह अछि ए देह भितरे प्रभु को जीवन चलिछि एटा होछि ख्रिस्टियन आपण मान कहबा पाई चाहे जदि हमें प्रभु ठार दूर को बोलू आमे मृत ख्रिस्टियन बनिबो आ जने को मरि के अछि ठीक मने पका निजर घरर परिवार लोक को टिके चिंता करो जे हमर घरे के अछि मधु मरि के अछि जे कि प्रभु को छाडी के दौड़ी छी दूरे जते बुझाले प्रभु को घरे आसु नै वास्तव रे से मानकर घरे घरे कोन अछि गोटे गोटे लाश अछि आज मते समय अछि आरो बाइबल रे लिखाते जदि हमें पढू प्रथम तिमोथी 5:6 कोन लिखा अछि जदि तुमे भोग विलास रे आसक्त जीवित थिले पढो प्रथम तिमोथी 5:6 शीघ्र किंतु जे भोग विलास रे आसक्त से जीवित थिले हे मृत जे भोग विलास रे आसक्त कोन आज्ञा से जीवित थिले हे मृत से जदि आमे प्रभु को छाडिलु भोगिबा विलासिता जीवन आदत ही खाइलु आमे मृत किंतु ए पुओ से सब को छाडी के से बेले आउ थरे बापा घरे आसीला देखो बापा घरे आथिले जीवन ए पुओ जते बेले आसीला से बापा कोन बोली कहले 24 पदरे ए मोरी जाइतिला एबे आ मोरी ना एबे से बंची छी तामाने हमर जीवन कोठी अछि बापा को घरे अछि एणु प्रथम
थेसलोनिके शेषटा समाप्त करबा प्रथम थेसलोनिके 3 अध्याय 3 पद 8 पढ़। कारण आम्भेमाने एबे जीवित आम्भे माने एबे जीवित जदि तुम्भे माने प्रभुଙ୍କଠାରେ सुस्थिर होइथाओ जदि तुमे प्रभुଙ୍କଠାରେ स्थिर होई रहिथाओ तेबे ए पुଅ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତାର ହରାଇଥିବା ପରିଚୟ ଆଉ ଥରେ ପାଇଲା ରୟାଲ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବାପା କହିଲେ ଏହାକୁ ମୁଦି ଦିନ ଏହାର ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦିଅ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଆଣ ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଆଗରେ ବିଷୟ କଣ ଘଟିଲା ସେ ତାହାରି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବାହୁରେ ପ୍ରଥମ ଲୁକ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦ ଅନୁସାରେ गोटे विश्वास जेतेबेले मन परिवर्तन करी फेरी आसे सेतेबेले ताहार निमंते स्वर्ग रे गोटे आनंद हुए। कारण लिखा जाए 7 रे बुधमानक कहूची से प्रकार जे मानकर मन परिवर्तन करिवार प्रयोजन नाही एपरि अनेशुत धार्मिक लोक मानकर अपेक्षा जे मन परिवर्तन करे एपरि जने पापीर निमंते स्वर्ग रे अधिक आनंद हुए। एणु आज भगवान कुहासाय आमर प्रभु आम पाई जोगी छथि आम प्रभु आमर बाट को चाहि जोगी छथि टिके रियलाइज करबा जे मोर जीवन रे सत्य रे कि मो प्रभु को छाड़ी देछि ए रियलाइज करबा जेते बेले ताको चेतना आसे चेतना केते बेले आसे जानि छथि केते बेले आसे जेते बेले दुगा फाटबो जेते बेले खुसरी खाना खाइबो जेते बेले खुसरी कंपनी रे चाकरी करबो सेते बेले चेतना आसी ताको चेतना आसीला ना 17 पदरे मात्र से चेतना पाई कहिला एबे बापा ओली मने पड़ला चेतना आमर वस्त्र जीर्ण न हेउनु आमको चेतना आसी आमर परिस्थिति याहार परिस्थिति परिण हेबा आगरो ही चेतना आसी गले भारी भलो से गोटे व्यक्ति से मध्य दौड़ुथला तार कथा कहि नै समय हेबो बोली कि से मध्य प्रभु कहले चार बाबू निनिबी महानगर तू जा कहला रो डाबू देखाइला मते कोन पैसा नै तोम कथा मानबी मु जहाज गोटे भड़ा कला माने से जुगरे हमर लोक माने एठारे बस केबे जहाज देखिसो ए एरोप्लेन कथा कहबो शिप कि टीवी रे आगे देखिसो हैं जहाज पोर्ट मान करथे बंदर मान करथे विशाखापट्टनम रे बंदर अछि मुंबई रे बंदर अछि चेन्नई कलकत्ता बंदर अछि ए पोर्ट मान करे जहाज थाए गोटे गोटे आमे जहा अनेक तो जहाज देखि तो थिबे मु जहा अनुभव करूसी कि देखि जो सब देखि दिसो हां ए जहाज गोटिए जहाज रे 50-60 ट्रेन रो माल गुडा को भर्ती करी विदेश को पठाओ 50-60 ट्रेन रो माल आबो के विराट विराट जहाज एमेटी गोटे जहाज को भड़ा गला किए जो केते दाम वाला कि चिंता करो एमेटी जहाज भड़ा करी कहसी मते दरकार नै एसीडी के लोग मोर पाई भितरे गोटे रूम सेट करो भितरे रूम रे जाई के मैं मस्त करी सहित प्रभु समुद्र को कहले जार भाई ए दौड़ुची मो सानिध्य ताकू टिके मो ठारो दूर को जीवार मजा केमते सेटा टिके देखाइबा लेखा अछि जुनो से अध्याय 7 पद मानते गोटे अमंगल आसिला जहाज भांगी गला परिस्थिति हला तापरे ता भितरे थिबा गुप्त रहस्य जणा पड़ला लॉटरी फुटाउलो कार माने फुटुछि देखबा लॉटरी फुटाउलो माने जुनस नारे भारी फुटुछि कार पाई असुविधा हला जहाज विपद रे पड़िला लॉटरी करो गोली बांटो करो मोर जुनस नारे गोली उठिला जुनस रे मुरमुरा हे कहउछंती मोइसे प्रभु को छाडी के दौड़छि सेति पई सब घटला मणिक माने धरले टेकले आ समुद्र रे पड़िले जेमेति समुद्र रे गला बड़ गोटे माछ ताहाकू गिळिला
माछ देह भितरे केबे बसिछन्ति कि माछ पेटरे बढ़िया लाइट थिबो एसी लगी थिबो माछ पेट भितरे कौन कौन नथिबो से माछ पेट भितरे से माछ पेटर माछर खाद्य हे गला भितरे गला मोरे चेतना कहला मो पातालर अधोस्थान रे गली प्रभु मते रक्षा करो प्रार्थना कला हमको केते बेले चेतना आसे जते बेले हमरा लगा फटवार अछि केते बेले चेतना आसे खुसुर चाकरी करवार अछि केते बेले चेतना आसे माछ आसे हमको किळवार अछि तार परे चेतना अजय पर्यंत भलो थिबो ना प्रभु कहबे सीधा कथा कहबे सेटा करो करबो ना किंतु कोड विनाश गोटे आसिक आम घर को पूरा किळवार अछि आम खाई दबार अछि तार पर मते हेतु आइबो प्रभु बोलबो लोक गोटे अछति सेटा हेबा आगु परिवर्तन हे गले बोलो प्रभु समस्त आशीर्वाद करतो एक नवा जीवन पाइबा पाई आमे वी शुड बी लिविंग क्रिश्चियन नॉट द डेथ क्रिश्चियन मृत्यु विश्वासी प्रभु समस्त में जीवित वाक्य प्रचुर आशीर्वाद करतो आमेन समस्त बोधर गम्य जे ईश्वर शांति ताहा तुम मान हृदय मन ख्रीष्ट जीशुकर सह